F, G, H, I, J, K, L, M, A, B, C, D. Tapos gad ako A, B, C, D, E. A, B, C, D. Letter A. Letter C. Letter B. Yan. La, mana letter? Mana ko? Mana ko pa? Mana? Mana ko basa? Pana ko pa? L lagi na kutob. Inuman ka pa sa akong ya Ella. Iwasa na eh. Sunod sa L kay U. U sunod sa L. U sunod sa L. Ayun, tanaw kita din. Sige, nalibog na. U. Wait lang. U. Sa U pa. U? Kibang na kung sa U. Kanyan U no. Ay, kani. U. Sa sunod sa U. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, si Q. Kayo. Kuya, ay, kibaw na ko sa Q. Chocolate. Wala ni apple ha. Q. Raman ako sa Q pa. Iwasa. Sunod sa Q kay A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Q? Ay, balik pa. Q, Lagi mo din. Hindi tinamaan. Q. Sa dali ni pa? Basa, bali. A, B, C, A, B, C, D, L, I, E, V, A, G, H, I, J, K,
U O V V V. Sunod si Hana, libog na ko. Wala. Mana? Wala pa. Palanlain lang pa ha.